kinakain nila. Pwede ko ba kayo interview? Miss Queen G, ano pong ulam mo? Tinolang manok. Masarap ba yung tinolang manok na yan? Yeah. Yeah. Ikaw naman, Miss Georgie Lay Felebrico. Ano po ang ulam mo, Miss Georgie Lay? Tinolang manok, Tinolang manok. Masarap po ba yan? Ay, talaga? Sinong kamukha mo? Ikaw. Syempre, anak kita eh. Ikaw naman, Mr. Lucky Mata. Mr. Lucky Mata, ano pong ulam mo? Anong ulam mo? Tinolang manok? Masarap ba? Opo, kamo. Ay, sus! I love you! Ay, bad! Masarap ba? Masarap ba kinakain mo? Ano yan, manok? Manok? Manok. Ikaw naman, Donya Buday. Donya Buday, masarap ba yung kinakain mo? Yeah. Yeah. Lotong manok sa babuya. Ito. Ikaw naman, Donya Quinay, masarap ba yung kinakain mo? Yeah. Yeah.